Like, subscribe and get notified. Valpoi was lashed by heavy rains Saturday afternoon. The rains came down at around 3 p.m. damaging a number of houses, sheds and outhouses. A few vehicles were also damaged. A number of trees too were uprooted and fell across the road. A number of electricity poles were also damaged, cutting off power supply to the village. नमस्कार. सत्तेनारायण सुमार दनपारां 3 सुमार व्हडलो वादळा सरळ पावस पडलेलो आहा आणि हेचो फटको आहा तो सत्तेच्या भागाक काही भागाक मोठ्या प्रमाणात बसलेलो आहा. तुम्ही पळोवंक शकतात की आज वेळूस हांगा हांगा सुमारे इलेक्ट्रीक एक झाड पडून हेचे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे 3 खांबे पडलेले आहात. तशेंच मावशी पळोवंक गेल्यार एकाच्या घराचो माठो पडून सुमारे 2 गाडयो भितर हे जाल्ले आसात, भितर चेपलेले आहात. तशेंच आणि एकट्याच्या घरार जे एक झाड पडून त्याचे घराचे नुकसान झाले आहात. तशेंच खुबशा प्रमाणात रस्त्यार झाडां पडलेली आहात आणि रस्त्यार झाडां पडलेली आहात. तशेंच लोकांच्या घराचेरूय झाडां पडलेली आहात. आणि आज असो अचानक अवकाळी पावस येयल्लो आहा की सुमारे म्हणजे लोकांचे सामके खूपच प्रमाणात नुकसान जाल्ले आसात.